Now if we don't change society, then we're part of the cause. On the day of judgment, we're gonna stand in front of Allah. There'll be no excuses for being useless. Without Islam in our lives are fruitless. Leaving behind all things, taking nothing but our deeds. On the last day, it'll be too late to repent. We will be accountable for every minute and sin that we spend. Islamically intact, my brother's got my back. Shaitan can attack, cause we're always in a pack. Muslim, Muslim for life, and we'll never give in. We stand up and speak out against those who oppress. We take Islam and we take no less. Muslim, Muslim for life, and we'll never give in. We stand up and speak out against those who oppress. We take Islam and we take no less. Prophet showed us how to be a statesman, a father, a leader, a mirror of jihad, a husband, a judge. Eropa. Bila mendengar namanya, terbayang oleh kita kemajuan sebuah kelompok bangsa yang mempunyai banyak andil dalam menginspirasi hampir seluruh manusia di dunia. Betapa tidak, mulai soal mode, teknologi, kesenian, kekayaan budaya, hingga kehidupan beragama sering dijadikan kiblat oleh sebagian besar peradaban. Sejarah menunjukkan, perkembangan agama di Eropa menjadi sangat maju. Sangat boleh jadi karena pola penyampaiannya yang begitu mengundang simpati, rapi, dan teratur. Hal ini terbukti pada saat kita melihat jumlah mayoritas penduduk dunia dewasa ini yang mengimani Kristen sebagai jalan hidupnya. Bangsa Barat sangat mengenal ungkapan people change, atau manusia berubah. Dan hal ini mulai terjadi di Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear brothers and sisters in Indonesia, I would very much like to visit your country once. I was never in Indonesia, although I'm a member of an Indonesian association in Holland. My name is Abdul Rahman. I'm 43 years old. I was born Christian, Roman Catholic, and I remember very well in the year 1986 I had a good friend, a Moroccan man. He's still my best friend, and he explained me about Islam. And very quickly I understood that Islam was also my religion. First, my name is Yunus, also the people call me Yunus. I became Muslim something like 10 years ago. Assalamualaikum. My name is Siti Inayati. I come from Belanda. 4 years ago I was Christian. Now I'm Muslimah. Propaganda misionaris Barat yang selama ini menguasai sebagian besar pikiran penduduk dunia, di negeri mereka sendiri malah semakin dijauhi dan ditinggalkan, tidak hanya oleh pemeluknya, tapi bahkan juga oleh para tokohnya. Kenyataan bahwa agama mereka di sana, ketika para pemeluknya telah mapan, berpikir cerdas dan kritis, cenderung untuk meninggalkan agamanya dan pindah ke Islam. Bis zu einem bestimmten Termin aus seiner Bahn dahin zieht. Und dass Allah alles weiß, was ihr tut. Dieses, weil Allah die wahrhaftige Wahrheit ist, sodass alles, was sie neben ihm anrufen, falsch ist. Er sendet den Regen herab und er weiß, was in den Mutterschößen ist. Niemand sonst weiß, was ihm morgen widerfahren wird. Und niemand sonst weiß, in welchem Lande er sterben wird. Sie, Allah ist Wissen und über alles unterrichtet. Sadaqallahu lazim. Allah sagt die Wahrheit und die ist die Wahrheit. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mein Name ist Musa. Ich bin Italiener, bin seit 3 Jahren Muslim, Alhamdulillah. Wohne jetzt in Offenbach, also Frankfurt arbeite ich, bin 23 Jahre alt. Bin verheiratet, Alhamdulillah. Komme ursprünglich aus Bochum, Ruhrgebiet, da oben. Ja, mein Bruder ist vor 1,5 Wochen, Alhamdulillah, auch Muslim geworden. Und ja, inshallah, solange, so weit mein Leben, Alhamdulillah, läuft so. So, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ibrahim Muhammad Hassan. I'm from Somalia. I'm living here since 1989. And I'm living in Frankfurt since last year. And I know most of the brothers here
about years, because I was always coming from 1997 until now in Frankfurt. And this brother Musa, I know him about now 3-4 years, alhamdulillah. And most brothers, they are also in Frankfurt, and we are making also meetings sometimes, you know, at least one time in a week. Bismillah, assalamu alaikum. My name is Muhammad. I was born here in Frankfurt. My father was born in India, and my mom is American. I'm Muslim now for, alhamdulillah, 6 years. And my work is to, I help children to do their homework. I'm a tutor. And I study social education. And inshallah I will be finished with it in 2 years. Catatan sejarah menyatakan bahwa ratusan tahun yang lalu, Islam telah masuk ke Eropa. Seperti di Spanyol misalnya. Ini terbukti banyak tertinggal bangunan-bangunan yang berarsitektur Islam yang tetap menjadi saksi bisu hingga kini. Namun sejarah itu tiba-tiba berangsur hilang di telan masa. Peradaban gemilang kejayaan Islam menjadi korban keserakahan para raja dan kaisar yang gila akan kekuasaan. Islam laksana cahaya putih yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penerang di atas bumi. Umat manusia pemuja hawa nafsu yang mempertuhankan akal dan yang tersesat selalu berusaha meniup mati cahaya tersebut. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap selalu melindunginya. Bahkan saat ini sudah semakin terlihat di setiap penjuru dunia cahaya-cahaya Islam. Ketika kita mencoba merenung 50 tahun yang lalu, atau sekitar sebelum tahun 60-an, akan sangat sulit terbayangkan Islam mulai banyak diminati orang-orang Barat. Islam tidak pernah menjadi agama resmi negara Eropa. Bahkan dari hasil wawancara atau penelitian, ketika itu hampir semua warga Eropa tidak mengenal adanya agama atau ajaran yang bernama Al-Islam. Perang Sabil yang lebih dikenal dengan Perang Salib mempengaruhi pemikiran akan semakin sulitnya Islam diperkenalkan. Ditambah lagi begitu banyak buku-buku para orientalis di awal tahun 60-an sangat berani dan menghujat serta menjudutkan Islam karena fanatisme sempit terhadap ketidaktahuannya. Dan ketika itu terjadi, sangat jarang buku yang menandingi untuk meluruskan buku-buku orientalis yang sampai dan dibaca oleh masyarakat Barat. Hanyalah Allah yang Maha Segala. Dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini Islam merupakan agama yang paling pesat perkembangannya di negara Barat, khususnya Eropa. Hal ini diakui oleh para tokoh orientalis Kristiani. Salah satunya adalah Robert Murray dalam bukunya Islamic Invasion, yang mengakui Islam adalah agama yang tercepat pertumbuhannya. Perkembangan Islam ini justru menjadi keadaan yang sebaliknya dengan agama besar lainnya, semisal Kristen, baik Katolik maupun Protestan, yang justru banyak ditinggalkan oleh para tokoh maupun umatnya sendiri. Keadaan ini dibuktikan dengan fakta yang ada. Misalnya banyak gereja yang sudah tidak berfungsi lagi, diakibatkan sudah sangat jarang jemaat yang datang ke gereja. Banyaknya gereja yang sudah beralih fungsi, misalnya menjadi tempat pameran, bahkan banyak gereja sudah menjadi masjid. Subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Bahkan hingga liputan ini dibuat, masih ada iklan bangunan gereja yang dijual melalui media massa. Sudah banyak warga Barat bahkan tokoh-tokoh Kristiani yang melirik Islam dan bahkan menukar keyakinannya menjadi Muslim. My name is Gert van den Berg. I was born here in the Netherlands. I'm 43 years old. I became a Muslim in 1997. So already for 7 years now. Before I became a Muslim, I was Protestant. But then I was also I was kind of searching. So I also was for a few time with Buddhism. I was very interested in Buddhism.